tadi kita dengarkan Maulid Al-Azhar, dan alhamdulillah banyak maulid yang disusun oleh para ulama kita, dan setiap maulid adalah cerita hikayat yang mereka sampaikan kepada mereka dari banyak kitab, dari banyak karya sirah, sejarah, syama'il dan lain sebagainya, untuk mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Mengenal sosok agung Nabi Muhammad hukumnya wajib bagi setiap mukmin, sebagaimana mencintai Nabi Muhammad wajib bagi setiap mukmin. Bahkan kita bukan hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengenal, mencintai, tapi untuk mengagungkan. Kalau kita lihat sejarah para sahabat, bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad, luar biasa, karena itu mereka dipuji dan dipuja oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam kitab suci Al-Qur'an, dalam kitab-kitab sebelumnya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah mengatakan surah Al-Fatih, "Dzalika mathalun fit Taurati wa mathaluhum fil Injil." Setelah Allah sebutkan sahabat. Masya Allah. Mudah-mudahan yang kita dengarkan tadi menghasilkan kita makrifat kenal dengan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan sampai untuk kita mengagungkan apa yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad. Allahumma, kita mintakan namanya nasihatnya kepada tamu kita mulia Habib Ad-Da'iyallah Hasan bin Ali itu, insyaallah diterjemahkan oleh Ustaz Panji. فعليه ما فليتفضل مشكورا. صلى الله على محمد واذكر الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على الاجتماع في الله، ونسأله سبحانه وتعالى كما وفق أن يقبل. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita. نشكر حبيب هاشم حفظه الله على استضافته لنا، جميع الحبايب كل باسمه وصفته يعذرونني عن اسمائهم، وايضا هذا الحبيب اعرفه، الحبيب علوي بن طاهر الحداد، جميع الحاضرين والحاضرات، حفظ الله الحامد حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع، آمين آمين يا رب العالمين. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Habib Hashim yang telah menerima kami sebagai tamu. Kemudian beliau menghormati para habaib yang ada di depan, dan salah satunya Abuya kita Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid, yang mana tadi kata beliau saya kenal dengan beliau dan seluruh para habaib. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dengan kehadiran beliau seberataan. سنتكلم وإياكم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل لجميع المسلمين. Beliau akan membicarakan satu hadis dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sangat indah untuk kita semua. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 5 من حق المسلم على المسلم. Dan Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, maka ada 5 hak orang muslim kepada orang muslim yang lain. Man huwa al-muslim? Siapa dia yang dimaksud orang muslim? Qala ahlus sunnati wal jamaah, kullu man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa minal muslimin. Dan siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dengan hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya, maka dia adalah orang muslim. Ma lam yakun murtad, wal iyadu billah. Wal murtaddu indana ahlus sunnati wal jamaah huwa man ankara ma'luman min ad-din bil darurah aw ahana mu'azzaman كالقرآن أو الأنبياء أو كتب الصالحين أو الحق سبحانه وتعالى فهو مرتد والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang murtad. Maka siapa yang murtad? Orang yang murtad adalah meremehkan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dalam syariat, dan menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah seperti Al-Quran, para nabi dan para rasul, yang jelas kita wajib untuk mengagungkan segala itu. Wal muslim min ayyi makan. Dan muslim dari daerah manapun.
لا يفترض أن يكون مسلم إندونيسي مع مسلم إندونيسي. Tidak harus orang muslim itu harus sesama muslim Indonesia dengan muslim Indonesia. لأن الأخوة في الأرض أخوتان، أخوة الطين وأخوة الدين. Maka persaudaraan di muka bumi ini terbagi dua. Pertama persaudaraan dengan tanah, yaitu dengan kita sesama manusia. Lalu persaudaraan dengan agama. وأخوة الدين أعظم من أخوة الطين. Dan persaudaraan dengan berkaitan dengan agama lebih penting daripada persaudaraan kita sesama manusia. Allah يقول لنا في القرآن إنما في اللغة العربية أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya maka sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. حتى وإن كان وهابي. Dan walaupun kaum sebelah, bubuhan sebelah Wahabi itu. بعض الناس من خالفك في فكرك أو في رأيك خلاص تقول هذا من أهل النار والعياذ بالله. Mungkin ada beberapa di antara kita yang berbeda pandangan, beberapa pola pikirnya, langsung kita menghukumi dia sebagai dia orang ahli neraka. لا ما هكذا أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. Bukan seperti itu akhlak budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. النبي زار يهودي وهو يهودي. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau menziarahi orang Yahudi asli. يهودي أشد عداوة للمسلمين. Dan orang Yahudi paling getol memusuhi orang Muslim. الأولى قال النبي من الخمس رد السلام. Maka ada 5 hak yang harus ditunaikan sesama muslim. Yang pertama adalah menjawab salam. قال الله تعالى في القرآن في سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أقل شيء. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila engkau diberikan salam, maka jawablah salam itu atau sapaan itu dengan sepaling baik sapaan, atau kalau tidak kita bisa membalas lebih baik, maka jawablah paling tidak. وقال الله أيضا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن أو أنت عاصي أنت زاني أنت شارب خمر أنت شيعي أنت وهابي أنت لا مسلم يقول لا إله إلا الله يجب أن أرد واجب حرام إذا لم نرد عليه. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kalian orang yang beriman, apabila engkau bertemu dengan saudaramu yang sesama beriman, maka apabila engkau bertemu maka ucapkan salam, sapa mereka. Maka kita tidak boleh adanya perbedaan, misalnya saudara kita Wahabi, kita sebut dia Wahabi, kamu Syiah, kamu Wahabi dan lain sebagainya, sebutan yang kadang-kadang membeda-bedakan antara kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi jassad fil ummah أفضل الأخلاق وأجملها. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita akhlak yang sangat luar biasa. قال الفقهاء السلام سنة. Maka para ahli fikih mengatakan salam itu sunnah. ورد السلام واجب. Dan menjawab salam hukumnya wajib. ويكون فرض عين ويكون فرض كفاية. Dan terkadang bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. لو سلم شخص سلامه فرض كفاية إن رد البعض سقط الإثم على الآخرين. Maka apabila seseorang memberikan salam pada suatu kelompok, maka di salah satu kelompok itu menjawab salam, maka menggugurkan kewajiban kelompok yang lain karena sudah diwakilkan tadi. ويكون فرض عين إن سلم واحد على واحد يكون فرض عين على المسلم عليه. Maka hukum menjawab salam jadi wajib apabila inya bertemu dengan satu orang saja yang memberikan salam, maka khusus orang yang disalamkannya tadi wajib menjawab. النبي محمد علمنا حتى الأدب في السلام كيف نسلم. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana adab kita mengucapkan salam. قال يسلم الصغير على الكبير. يسلم الصغير على الكبير. Maka seyogianya memberikan salam orang yang kecil, orang yang muda kepada orang yang tua atau yang lebih besar. والقائم على القاعد. Maka orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk. والماشي على الجالس. Maka orang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. والراكب على الماشي. Dan orang yang mengendarai sesuatu memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. ما فائدة السلام؟ Apa faedah daripada mengucapkan salam? السلام أمان.
Salam itu memberikan rasa ketenangan kepada perkumpulan. قال النبي والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, demi Tuhan yang memegang diriku, tidaklah kalian masuk ke dalam surga kecuali engkau beriman. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Dan tidaklah kalian bisa beriman kecuali kalian saling mencintai. ربط الإيمان بالمحبة وربط المحبة قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صلى الله على المعلم الأعظم. Dan kemudian Nabi SAW mengikat iman itu dengan cinta. Dan kemudian Nabi mengikat rasa cinta dengan satu hadis. Apakah kalian ingin kuajarkan salah satu perbuatan yang mana apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Maka Nabi SAW bersabda, sebarkanlah salam. Maka Nabi mengikat kecintaan dengan salam. وقد ضرب لنا الحسن بن علي عليه السلام. Maka telah memberikan contoh kepada kita Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. أفضل أنواع المحبة. Sepaling baik jenis daripada kecintaan. عندما تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان قال له قومه وأنصاره، كان بعضهم يمر على سيدنا الحسن ويقول السام عليك، السام أي الموت، السام عليك يا مذل المؤمنين. Maka kemudian ketika bergesernya kekuasaan Muawiyah dengan Sayyidina Abi Sufyan, maka beberapa orang penolong mereka atau kaumnya mereka ketika pada saat itu melewati Sayyidina Hasan bin Ali, mereka mengucapkan salam tidak seperti yang diajarkan Nabi, tapi mereka mengucapkan salam Assalamualaikum, yaitu makna sam artinya mati. Sayyidina Hasan قال لهم؟ قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tetapi coba pian lihat apa yang dijawab oleh Sayyidina Hasan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولكن أنا لست بمذل المؤمنين، أنا معز المؤمنين. Tetapi ketika mereka menuduhkan bahwasanya Sayyidina Hasan adalah orang yang menyesatkan kaum mukminin, lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku bukanlah orang yang menyesatkan orang mukminin, tapi aku adalah orang yang membantu orang-orang mukminin. والسلام قال العلماء مستحب. Dan salam dikatakan sebagian para ulama satu amalan yang dicintai atau disukai. بل قال الفقهاء حتى لو دخلت البيت وما في أحد داخل البيت تقول السلام عليكم أهل الله. Bahkan walaupun misalnya pian datang habis berpergian datang di rumah pian, lalu rumah pian itu kosong, maka pian ucapkan salam, tapi mengucapkan salam Assalamualaikum ahlullah. ويكره السلام في حالة واحدة، مكروه في حالة واحدة. Dan dimakruhkan mengucapkan salam pada satu keadaan. متى؟ Kapan itu waktunya? قالوا في الأسواق لكثرة الناس. Di pasar ketika bubuhan pian berkerumun dengan manusia, maka makruh mengucapkan salam. في ناس كثير في السوق. Di pasar antri pian rame di tengah orang. لماذا قالوا يكره هنا السلام؟ Kenapa di tengah-tengah pasar makruh mengucapkan salam? لأن بانشغال الناس بتجاراتهم وأعمالهم قد توقعهم أنت في الإثم بسبب النسيان أو سبب الانشغال لا يردوا عليك فتوقعهم أنت بالإثم لأن رد السلام واجب. Maka kemudian kenapa alasannya makruh mengucapkan salam? Karena pasar wadahnya orang begawi, berjualan dan lain sebagainya. Karena kesibukan mereka, lalu mungkin ketika pian mengucapkan salam, orang tadi sampai kada keheranan dengan pian, lalu kada mengucapkan salam, menjawab salam pian. Maka apabila orang yang di sekitar tadi kada menjawab salam, sebab pian tadi orang seberataan di dalam pasar menjadi berdosa. الثاني عيادة المريض. Maka amalan yang kedua adalah menjenguk orang yang sakit. وخصوصا القريب. Dan yang terutama siapa yang kita jenguk dari orang sakit adalah kerabat kita, orang dekat kita, والجار. tetangga kita, أو جماعة المسجد. atau orang-orang jamaah di masjid. هذا حق عليك. Ini adalah hak yang harus kita tunaikan terhadap mereka. لكن للزيارة آداب قالوا العلماء. Dan para ulama mengatakan untuk berziarah kepada orang sakit ada adabnya juga. أن تحمل معك شيئا ولو بسيطا حتى ماء. Nah, berziarah mendatangi orang sakit, ujar Sidin, bawa sesuatu, jangan tangan kosong, walaupun baju putih dibawa, ada apa-apa. بعض الناس يمتنع من الزيارة يقول أنا ما في معي فلوس أنا ما أجي
تجيب شيء اذهب ولو لم تجيب شيء. Maka beberapa orang ketika mau berziarah menjenguk orang sakit, nya beralasan nya kada bisi duit, bilanya kada bisi duit kada kamu membawa apa-apa. Maka ujar Sidin, apabila pian kada bisi apa-apa, tulah kada apa-apa ziarahi walaupun kada membawa sesuatu. أيضا قالوا من آداب الزيارة ألا تطول الزيارة وأكثرها 5 دقائق. Maka kemudian adab daripada menjenguk, ujar Sidin adalah jangan terlalu lawas, paling lawas 5 menit. بعض الناس باقي يذهب ينام هناك. Beberapa orang bila menjenguk ke rumah sakit bermalamnya, sangkanya hotel di rumah sakit. إلا من تعرف أنه يأنس بوجودك، تعرف أنه يفرح جدا يعني. Kecuali yang pian ziarahi, pian jenguk tahu bahwasanya dengan kehadiran pian orang tuh senang. فلا بأس بالتطويل إذا كان يفرح. Maka kada apa-apa, artinya pian bermalam di situ karena yang garing tuh senang dengan pian. قالوا ويستحب للزائر أن يدعو للمريض. Dan kemudian disukai apabila kita menjenguk orang sakit untuk mendoakan kepadanya. قصة مشهورة عندكم. Ada cerita yang terkenal yang sering kita dengar. كان شاب يهودي جار للنبي صلى الله عليه وآله Ada وسلم. seorang pemuda Yahudi bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi الآن wasallam. في إندونيسيا ربما لك جار نصراني أو غير مسلم زره. Mungkin kalau kita bisa tetangga Kristen kah atau lain nonis kah, maka bila mendengarnya garing ujar Sidin ziarahi. النبي شاب زار اليهودي هذا الشاب. Dan kemudian Nabi menziarahi seorang pemuda Yahudi. وكان هذا الشاب في مرض موته. Dan pemuda ini pada saat itu lagi sakit, bujur-bujur sakit parah. قال له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أقول لك بها شفيعا عند الله يوم القيامة. Maka ketika Nabi masuk, Sidin menjenguk, lalu Nabi mengucap di hadapannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian ujar Nabi, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, maka dengan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku akan dapat memberikan syafaatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. الولد خاف نظر إلى أبيه. Pemuda kekanakan yang sakit tadi takut melihat ke abahnya. قال أبوه أطع أبا القاسم. Allahumma salli alaihi. Maka kemudian abahnya berbeda dengan anaknya, taati bapaknya Qasim, yaitu taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإنهم قال الله في سورة الأنعام فإنهم لا يكذبونك هم يعرفون أنك حق. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, karena sesungguhnya mereka tidak mungkin berdusta. Dan bapaknya pun tahu bahwasanya apa yang diucapkan Rasulullah adalah benar. قال الغلام الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات مباشرة. Dan kemudian setelah musyawarah dengan bapaknya, maka pemuda Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucapkan, langsung meninggal dunia. النبي بكى من الفرح. Dan kemudian Nabi setelah itu menangis karena kesenangan. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Dan kemudian Nabi berdoa kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada siksa api neraka. بسبب أدب. Dengan kenapa bisa demikian terjadi? Karena adab. من آداب الإسلام. Daripada adab-adab Islam. الآن كثر عند الناس الحقد والمرض وكل منشغل بدنياه حتى أصبح المسلمون كأنهم نسأل الله العافية والسلامة كأنهم أعداء. Dan karena kita semakin akhir zaman terlalu banyak penyakit hati, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya, dan kesibukan kita terhadap dunia, maka ujar Sidin hari ini orang-orang muslim ketika bertemu seperti musuh. الثالث وهو إجابة الدعوة. Dan kemudian yang ketiga daripada hak orang muslim adalah mendatangi undangan. عندنا الشافعية إجابة أي دعوة سنة. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i ujar Sidin, setiap undangan kita hadiri hukumnya sunnah. إلا دعوة واحدة. Kecuali satu undangan. وهي وليمة العرس للذكر. Dan kemudian ujar Sidin kita menghadiri undangan walimatul urs للذكر. untuk laki-laki. هذه واجبة فرض عين على المدعو. Dan ketika pian diundang hadir kawinan untuk laki-laki, maka hukumnya fardhu ain sesuai tertera pada undangan. وذكر أصحاب شراح المنهاج ما يقارب 20 شرط لها.
Dan kemudian Shahibul Minhaj menjelaskan tentang masalah undangan ini kurang lebih 20 syarat. لكن من أهم الشروط Tetapi paling pentingnya syarat ألا تكون المسافة بين الداعي والمدعو أكثر من مسافة العدوى، ومسافة العدوى أكثر من 25 كيلومتر. dan kemudian jarak syarat yang paling pertama adalah orang yang mengundang, jarak rumah orang yang mengundang dan yang diundang tidak lebih daripada أكثر من 25 كيلومتر. tidak lebih daripada 25 kilometer. الشرط الثاني ألا يكون فيه كلفة على المدعو، يعني ما عنده استطاعة حق بترول حق ذهاب إلى هناك. Dan kemudian syarat yang kedua yang penting, ketika pian diundang tidak ada paksaan. Misalnya pian kan ada duit gasan bensin, maka jangan paksakan pian tulang. الشرط الثالث ألا يعمل في هذه الوليمة محرم. Dan syarat yang ketiga, ketika pelaksanaan acara tadi tidak ada diselenggarakan acara yang haram. مثل ماذا المحرم؟ Apa yang haram terjadi di acara kawinan? مثل المزمار، هذا متفق عليه. المزمار هذا suling. Suling. Mizmar itu suling. Cuman suling sini dengan suling sana beda juga bunyinya. أو يكون فيه مرأة عارية تغني. Atau misalnya pian hadir kawinan, pas pian masuk pada acara beginian menyanyi. فلننتبه لهذه المسائل. Maka berhati-hatilah kita terhadap masalah ini. هذه من أهم الشروط. Maka 3 syarat yang disebutkan beliau tadi adalah syarat yang paling penting. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الوليمة شر الوليمة الذي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. Maka kemudian Nabi SAW paling jeleknya acara walimah di mana pengundang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin, tidak mengundang orang miskin. بعض الناس إذا يعمل وليمة عرس لابنه أو لأحد أقاربه يعزم ناس في طرف البلاد وفيه جار ربما ما يعزمه. Terkadang beberapa orang membuat acara kawinan untuk anaknya atau kerabatnya, yang diundangnya yang jauh-jauh dulu, yang di ujung negeri dulu diundangnya. Tetangganya kan diundangnya bersebelahan. والأكل قال الفقهاء والأكل من الوليمة مستحب حتى إن كنت صائم. لو كنت صائم وتعلم أن الرجل سيزعل منك الأفضل أن تفطر، لكن صوم سنة ليس صوم واجب. Dan kemudian ujar sidin, apabila pian hadir acara kawinan, maka ujar ulama makanan di acara kawinan itu disukai. Maka seyogianya pian datang makan makanan yang disediakan, walaupun pian dalam keadaan berpuasa. Maka misalnya pian berpuasa, tapi ujar sidin puasa sunnah, puasa wajib. Puasa wajib masalah. Puasa sunnah, lalu di saat itu bila pian kada makan maka bisa sakit hati yang ampun acara, maka batalkan puasa pian, makan supaya yang ampun acara senang. الرابع قال النبي صلى الله عليه وعلى شهود الجنازة. Maka hak orang muslim yang keempat adalah menyaksikan jenazah. أي مسلم علمت بموته يسن أن تحضر جنازته إن لم يكن عندك عذر شرعي. Maka seyogianya kita sebagai muslim apabila mendengar kabar kematian saudara kita muslim yang lain, maka disunnahkan kita untuk hadir untuk menyaksikannya jikalau kita tidak ada uzur syar'i. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط من الأجر. والقيراط قال النبي مثل جبل أحد. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah, menunggui jenazah sampai disolatkan, maka dia akan membawa pahala qirat. Makna qirat ini seperti sesuatu yang besar, besarnya seperti gunung Uhud. ومن جهدها حتى تدفن كتب له قيراطان من. Maka siapa yang mengikuti jenazah setelah sembahyang sampai dimakamkan, maka dia akan mendapatkan 2 gunung Uhud. قالوا ويستحب لمن حضر جنازة أن يشارك أهلها في الحزن. Maka kemudian apabila pian hadir pergi ke tempat duka, maka disukai pian umpat sedih juga di tengah-tengah keluarga. هذه آداب ذهبت من عند كثير من المسلمين. Dan ini adalah adab yang sudah hampir pergi dari orang-orang muslim. ربما يحضر عند الميت وهو يضحك.
Mungkin beberapa kita hadir jenazah di luar rumah dukanya tetawaan duduk di kursi tunarajin tuh biasa lu ngelihat. أو يمزح مع هذا ومع Atau هذا. sempatnya begayaan di depan jenazah. وربما هو يدفن أمامه وهو يضحك والعياذ Atau بالله. terkadang bisa juga ketika ada penguburan jenazah kita masih bisa tertawa di hadapan jenazah. كان سيد الحي الله العدني يتكلم عن هذا الموضوع فيغضب غضب شديد قال أين الخوف من الله في هذا الحال عند بعض الناس. Maka beliau menonton beberapa ceramah almarhum Habib Abu Bakar Al-Adni ketika beliau berbicara tentang masalah ini, masalah di mana hilangnya adab orang muslim di depan jenazah. Maka kata beliau, di mana rasa takut mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? يتذكر الواحد منا أنت اليوم تصلي على هذا سيأتي يوم قرب والآن بعد أنت الذي سيصلى عليك نسأل الله حسن الخاتمة. Amin. Maka seyogianya ketika kita hadir sholat jenazah menyolati orang, maka kita diisi pikiran bahwasanya hari ini kita menyolati fulan, maka esok mungkin kita akan disolati. Sedekat atau jauh masanya, maka satu saat pasti akan kita disolati. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. ويسن في الجنازة إن كان كبير أن يتقدم الناس أمام الجنازة، وإن كان طفل صغير أن يتقدم الطفل على الناس من أجل إن كان كبير الناس يشفعوا له، لأن النبي قال من صلى عليه 40 syafa'ahum Allah fihi. Maka dalam hadis Nabi SAW, apabila kita mengantar jenazah, maka yang di belakang jenazah ini orang-orang tua, dahulukan orang-orang yang tua. Dan kemudian apabila yang meninggal ini anak-anak, maka depankanlah yang berjalan di belakang jenazah itu anak-anak. Karena Nabi SAW bersabda, maka siapa jenazah yang disolati lebih daripada 40 orang, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dosa orang yang mensolatkan. Al-khamis tashmitul atis idza hamidallah. Maka hak yang kelima adalah menjawab setelah orang bersin. Wahid atas yusan an naqul yarhamukallah. Maka apabila kita mendengar kawan kita atau orang di para kita bersin, maka ucapkan yarhamukallah. Wa yaqul al-atis yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka ketika orang yang bersin tadi menjawab Allah yahdikumullah wa yuslih balakum. Qala al-fuqaha fa in takarrara minhu al-'ats naqul syafakumullah wa 'afakum. Dan apabila kada sekali aja misalnya orang yang bersin nih, habisnya bersin lagi. Pokoknya bersin itu terus menerusan, maka doakan syafaqallah, mudah-mudahan Allah memberikan kau kesembuhan. Waqad kana an-nabi yakrah raf'u as-saut bil-'utas wa khususan fil masjid. Dan Nabi SAW kurang senang terhadap orang yang bersin nyaring, apalagi di dalam masjid. Ba'd an-nas idza 'atas yasma' an-nas kulluhum annahu 'atas. Maka beberapa orang bila bersin sekampungan mendengar suara bersinnya aja. An-nas kulluhum yasma'un. Semua manusia dengar suara pian bersin. بل قالوا الفقهاء يستحب أن تأخذ شال تغطي فمك حتى لا تزعج الآخرين. Maka ujar para ahli fikih, apabila pian hendak bersin, ambil kain tutup hidung pian atau mulut pian sampai suara pian itu kadang mengganggu orang di kiri kanan pian. فإن لم يكن فأقل شيء بيدك لأنه قد يكون يخرج من فمك أو من أنفك شيء. Kalau misalnya kada ada kain, maka paling tidak pian dengan tangan, ditakutkan kenapa? Di saat pian bersin keluar bom. هذه آداب الحبيب صلى الله عليه Dan siapa وسلم. yang mengajarkan ini? Ini adalah adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. نسأل الله أن يحلينا وإياكم بكل وصف يرضاه. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan hal-hal yang baik dan diridhoinya. وأن يخلينا وإياكم عن كل وصف يكرهه. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan kita daripada segala sifat-sifat yang dibencinya. وأن يرزقنا العمل بسنة الحبيب صلى الله عليه Dan Allah وسلم. memberikan rezeki kepada kita untuk dapat melaksanakan sunnah Rasulullah. وسامحونا أطلنا عليكم ولكن إن شاء الله فيه الفائدة لنا ولكم جميعا والحمد لله رب العالمين والعالمين. Beliau minta maaf apabila kepanjangan, tapi apa yang beliau sampaikan mudahan ada faedahnya. Ulun sebagai penerjemah minta halal minta ridho, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa kita amal, bisa kita amal. Yang paling
kalau kita tidak mengamalkannya kita merasa bersalah, itu aja Bang, paling mudah ya. Allahumma dan Allah berikan sehat afiat buat Habib Hasan buat kita semua insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita malam besok di mana? Habib Hasan bin Ali insyaallah malam besok di Darus Sofa di tempat Habib Muhammad bin Muhammad atas ya. Malam Sabtu di Berita 2. Ya, alhamdulillah Allah berkahi insyaallah perjalanan beliau. Dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan yang turun di majelis beliau untuk kita insyaallah. Karena kita doakan berkah semua majelis beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya rabbana atarafna وأننا أسرفنا ولا نظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نظى بكل سول بالمصطفى رسول نظى بكل سول بالمصطفى رسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائي. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. Bismillahirrahmanirrahim.